ओके ता पूर्व ही किछि कंप्यूटर आसीथिला से कंप्यूटर ऊपर आमे डिस्कशन करिवा जेमति कि देखिबो फर्स्ट कंप्यूटर हमरो आसीथिला अबाकस फर्स्ट कंप्यूटर हमरो अबाकस एटा तम माने बहुत एग्जाम रे देखिथिबो बहुत एग्जाम रे एई ऑप्शन टा सबु एग्जाम रे थाए हैला अबाकस होची गोटे कंप्यूटर क्वेश्चन ले आसे फॉलोइंग ऑफ द एभव की गुडाई ऑप्शन दे देथो अबाकस कैलकुलेटर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन दे देथो पचार देथो आ भीतर कोडा कंप्यूटर आ भीतर कोडा फास्ट कंप्यूटर माने रखो अबाकस द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बिगिंस विथ द बाथ ऑफ अबाकस हैला कि अबाकस रो ही हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर ଆସିଥିଲା ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମର ଆବାକସ ତା ମାନେ which is believed to be the first computer ହେଲା ଆଉ କିଛି ଆ ଉପରେ ରକେଟ ସାଇନ୍ସ ନାହିଁ କି ଖାଲି ଜାଣିଥାଅ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଇ ଟାଇପ ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଏ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହଉଛି ନ୍ୟାପିୟର୍ସ ବୋନ ହେଲା ଏଇଟା ଏଇଟା ବି ଖାଲି ଦେଖ ଏଗୁଡା ଥିଓରି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଲି ନେଇ ଆସିଛି ତମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ପିଡିଏଫ हो ना ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ନେମ ଗୁଡାକୁ ମନେ ରଖ କି ଏଇ ନେମ ଗୁଡା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି ଏଇଗୁଡା ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଇଟା ଏମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲା କୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଇଏ କେବେ ଆସିଥିଲା 1550 ରୁ 1617 ଭିତରେ ଆସିଥିଲା ଆକୁ ଜୋନ ନେପିୟର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସିଏ ଆକୁ ଡିସ୍କଭର ବା ଇନଭେଣ୍ଟେଡ କରିଥିଲେ ଇଟ ୱାଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ମେସିନ ଟୁ ୟୁଜ ଡେସିମାଲ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ଆବାକସ ରେ ଡେସିମାଲ ପଏଣ୍ଟ ୟୁଜ ହଉନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଡେସିମାଲ ପଏଣ୍ଟ ୟୁଜ ହୁଏ ନାପିୟର ବୋନ୍ସ ହେଇଗଲା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ପାସ୍କା ଲାଇନ ବି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖ ଏଗୁଡା କିଛି ଆମର ଏଇଗୁଡା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ନେମ ଗୁଡା ହିଁ ମନେ ରଖ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇ ଟାଇପ ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୁଝିହେଲା ନେକ୍ସଟ ସେମିତି ନେକ୍ସଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍टेप्ड रेकनर और लेबनिट्ज हुइल एटा भी गोटे कंप्यूटर जर्मन मैथमेटिशियन जणे कोन डेवलप करथिले एटा ए टाइप रो देखिबा पई हैला नेक्स्ट डिफरेंस इंजिन एटा भी गोटे कंप्यूटर 1820 पूर्व आस्तिला आर डिजाइन चार्ल्स वेबर्स भी करिथिले हैला जे कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एबे जाना जाउछथि एटा फास्ट मैकेनिकल कंप्यूटर हैला नेक्स्ट एनालिटिकल इंजिन ये भी गोटे कंप्यूटर थिला एगुडा मु टिके टिके तमन खाली देखै बोली आनि देइथिली नेक्स्ट टैबुलेटिंग मशीन डिफरेंशियल एनालाइजर मार्क 1 ये भी गोटे गोटे कंप्यूटर थिला बुझेला एत्ती की कंप्यूटर देखो फास्ट हम स्टार्ट हैला कोडू अबाकस नेक्स्ट नापियर्स बोन पास्कालाइन ए वर्ड गुडा मने रखो एग्जाम रे आसीबो स्टेप्ड रेकनर डिफरेंस इंजिन एनालिटिकल इंजिन टैबुलेटिंग मशीन डिफरेंशियल एनालाइजर मार्क 1 तापरे हमर स्टार्ट होची जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर तब एटा तो बहुत बहुत इंपोर्टेंट एटा हमें नेक्स्ट क्लास रे पढिबा हैला पिला भी टिके अधिक आसीबे एठु तो बुढाए कंप्यूटर रो क्वेश्चन आसे कि फर्स्ट जनरेशन ले कौन यूज हुए सेकंड जनरेशन ले कौन यूज हुए एबे मते जेहेतु आज गोटे ओरिएंटेशन क्लास थिला तम माने एबे मते कुह निज निजर जो माने भी चाहिबो निज निजर हला को ऑडियो ऑन करके भी कहि परिबो सुनि परिबी हला कार कोन डाउट अछि को माने एई टॉपिक ऊपर किछि डाउट किछि कोन अछि किछि क्वेरी अछि कार किछि क्वेरी नहीं ओके किछि नहीं अजित तमर किछि अछि परजित पिनाकी गिरिधारी अजत किछि क्वेरी कार किछि नहीं ओके रेकर्ड वीडियो यूट्यूब रे रहिबो ओके जा डाउट अछि कोन मु तो सेति पे कहली तमे अनम्यूट करी कि ना एबे कथा हे परिबो किछि प्रॉब्लम नहीं एटा तो हमर क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग डाउट थिला परजित कुहो ऑडियो ऑन करी कुहो
ଓକେ, ପିଡିଏଫ ଆଭେଲେବୁଲ ହବ ନିହାତି ନିହାତି, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ହୁଁ, କୁହ ଅଜିତ। हेलो हेलो हेलो। ହଁ, ହ୍ୟାଲୋ। सर ହଁ ଅରିଜିତ କୁହ क्वालिफिकेशन କୁହ। सो क्वालिफिकेशन जो मैंने बीटेक करछन तांको ପାଇଁ 6 मंथ कोर्स दरकार कि सर डीसीए कोर्स? ନିହାତି। हम्म। ଆଉ ଦେଖ କାହିଁକି ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କ 2 ଇୟର୍ସ ଓକେ କୁହ। ଆମେ 2 ଇୟର୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ କରୁଛୁ ସर, ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ଆଜି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା 2 ଇୟର୍ସ 3 ଇୟର୍ସ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଦରକାର ସର କ୍ୱାଲିଫିକେशन ମାନେ। ନିହାତି ନିହାତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲେ ବି ସେଠି ମେନସନ କରିନି ନା ତମକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ ଦରକାର ପାଇଁ, ମାନେ ମେନସନ କରିନି କି ତମେ ବିଟେକ୍ ଥିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି, ସେଠି କିଛି ମେନସନ କରିନି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟରେ କଣ ମେନସନ କରିଦିଏ ଯଦି ତମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଏସି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିପ୍ଲୋମାରେ କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା କିମ୍ବା ବିଟେକ୍ ରେ ଅଛି ତାହେଲେ ତମକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତମକୁ ମେନସନ କରିନି, ଏଟା ତ ପ୍ଲସ ଟୁ ଲେବୁଲ ର ପୋଷ୍ଟ। କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ କରିଛି କି ଡିସିଏ ପିଜିଡିସିଏ, ପିଜିଡିସିଏ ନୁହଁ ଓ ଲେବୁଲ ଡିସିଏ, ବେଟର ଡିସିଏ ହିଁ ନବ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବହୁତ ପିଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, ତମେ ଯଦି ନିଜେ କରିଦବ ଠିକ ଅଛି, ନହେଲେ ତମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି କରିପାରିବ ହେଲା। सर। ହୁଁ, ଆଉ କିଛି ओके सर। ପଡିଛି ତମର डाउट? नो सर। ଓକେ, ତମେ ମ୍ୟୁଟ କରିପାର। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କାହାର ଡାଉଟ ଅଛି? ଏସ୍ ଅଜିତ ନିହାତି ଡିଓ ରେଗୁଲାର ଜବ୍। ଓକେ ଠିକ ଅଛି, କାହାର ଡାଉଟ ନାହିଁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ସେସନ। କାଲି ବି ସେମ୍ 8ଟାରୁ 9ଟା। କାଲି କିଛି ଗପା ଗପି ନାହିଁ, ପାଠ ହିଁ ପଢିବା। 30 ରୁ 40 ଦିନ ଭିତରେ ଯେମିତି କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ହେଲା। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବି କରିବା, ଯେମିତି ଆଡ୍ଡାରେ ତମେ କ୍ଲାସ କରୁଛ, ଯୋଉମାନେ ଯେମିତି ଆଡ୍ଡାରେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରୁଥିଲେ ସେମିତି ତାହାଠୁ ଆହୁରି ବେଟର କରିବା ହେଲା। ओके, ओके, थैंक यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।